अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने हस्बे वादा शिकस्त नारवा, जी हाँ, शिकस्त नारवा किसे कहते हैं और ये कहाँ होती है और इसकी क्या मिसाल है। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें लेकर जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। वीडियो की तरफ बाकायदा और बाद आप बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो बिला ताख़ीर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले तो ये कि शिकस्त नारवा कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा कि शिकस्त नारवा का मतलब, शिकस्त का मतलब है तोड़ना, नारवा का मतलब है जो अच्छी ना लगे, जो जायज़ ना हो। जी हाँ, यानी किसी तरकीब को, जी हाँ, किसी मुरक्कब को या किसी तरकीब को इस तरह से शेर में लाना, जी हाँ, कि वो टूटता हुआ नज़र आए। अभी मुझे पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगी ये चीज़ जब तक मैं इसकी मिसाल आपको नहीं दे लूँगा, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी मिसाल समझने से पहले आपको बहर का तारुफ हासिल होना ज़रूरी है। तो अगर किसी साहब ने इससे पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि बहर मुक़त्तआत किन्हें कहते हैं, बहर मुक़त्तआत से क्या मुराद है, वो काइंडली ज़रूर देख लें। बल्कि इस वीडियो को देखने से पहले वो जो बहर मुक़त्तआत क्या है, बहर मुक़त्तआत किन बहूर को कहते हैं, वो देखिए। तो अगर वो वीडियो देख ले तो बहुत बेहतर। सर दस में मुख्तसर सा तारफ़ जो है वो दोबारा यहाँ भी दोहरा देता हूँ कि बहर मुक़त्ता या बहर शिकस्ता, बहर मुक़त्ता को बहर शिकस्ता भी कहते हैं। जी हाँ, उस बहर को कहते हैं कि जो दो मसावी हिस्सों में मुनक़सिम हो। जी हाँ, यानी उसके जो अरकान हैं, अफ़ाइल जो हैं वो जोड़ा जोड़ा हो। मसलन मफ़ऊल फ़ाइलातुन, मफ़ऊल फ़ाइलातुन। अब आपने देखा कि मफ़ऊल फ़ाइलातुन एक जोड़ा हो गया, फिर अगला जोड़ा मफ़ऊल फ़ाइलातुन दूसरा जोड़ा हो गया, और ये बहर इस तरह से दो मसावी हिस्सों में, दो मसावी जोड़ों में मुनक़सिम है। जी हाँ, तो इस किस्म की बहर को जो है वो बहर मुक़त्ता या बहर शिकस्ता कहते हैं। जी हाँ, और ये जो शिकस्त नारवा है, जी हाँ, अब दूसरा हिस्सा यानी शिकस्त नारवा कैसे होगी और उसकी मिसाल, वो जो शिकस्त नारवा है याद रखिएगा वो इसी किस्म की बहरों में जो है वो दर आती है और इसको ऐब शुमार किया जाता है। अब ज़रा समझें कि वो कैसे होगी और उसका ज़हूर कैसे होगा। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए यही बहर ले लेते हैं, ये बहर मुक़त्ता या बहर शिकस्ता, मफ़ऊल फ़ाइलातुन, मफ़ऊल फ़ाइलातुन। जी, अब इसके अंदर हम एक शेर लेते हैं, या रब तो मुझे बाग़े जन्नत में जगह दे दे, आसी हूँ मुझे नारे दोज़ख से बचा ले तू। अब ये देखिए, ये शेर पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, या रब तो मुझे बाग़े जन्नत में जगह दे दे। लेकिन अगर आप इसकी तख्ती करें, बल्कि जब मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी ज़रा तवज्जो दें, देखें, या रब तो मुझे बाग़े जन्नत में जगह दे। अब देखें, बाग़े जन्नत, ये हालांकि बाग़े जन्नत जो है एक मुरक्कब है। जी हाँ, इसको इकट्ठा अदा होना चाहिए। ये क्या हुआ कि या रब तो मुझे बाग़े जन्नत में जगह दे दे, यानी बाग़े अलग कर दिया, जन्नत को अलग कर दिया। ये है वो शिकस्त नारवा, यानी इस मुरक्कब को, ये जो मुरक्कब इजाफ़ी है, हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। जी हाँ, यानी या रब तो मुझे बाग़े जन्नत में जगह दे दे, तो बाग़े जन्नत ये तो टूट गई तरकीब। तो इसलिए इन बहरों के हवाले से कहा जाता है कि जो भी आपने तरकीब लानी है, जो भी लफ्ज़ लाना है, वो ऐसा हो कि जिस तरह से ये बहर दो मुसावी हिस्सों में मुनक़सिम है, इसी तरह से आपका कलाम जो है वो दो मुसावी हिस्सों में मुनक़सिम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा मुरक्कब बीच में आ जाए कि उसका एक हिस्सा पहले हिस्से में आ रहा हो और दूसरा हिस्सा उसका दूसरे हिस्से में जा रहा हो। जिस तरह से अब यहाँ बाग़े जन्नत जो है एक मुरक्कब है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, लेकिन इसका पहला हिस्सा यानी बाग़े यानी मुज़ाफ़ जो है वो पहले हिस्से में आ रहा है और मुज़ाफ़ इलैह जो है वो दूसरे हिस्से में जा रहा है। इसी तरह से आप दूसरे मिसरे की
بھی مثال دیکھ لے کہ آسی ہوں مجھے نارے دوزخ سے بچا لے تو. اب یہ نارے یہاں بھی یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ نارے دوزخ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارے جو ہے یعنی مرکب جو مضاف ہے وہ اس بحر کے دو مساوی حصوں میں سے پہلے حصے میں واقع ہو رہا ہے اور دوزخ جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے میں واقع ہو رہا ہے. جی ہاں، تو جو بھی شکستہ بحور ہوتی ہیں یا مقطع بحور ہوتی ہیں یا وہ بحور ہوتی ہیں جو دو مساوی حصوں میں منقسم ہوتی ہیں، کیونکہ انہی کو شکستہ یا مقطع بحر کہتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ دستور ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی کوئی ترکیب نہیں آنی چاہیے کہ جو دو مساوی حصوں کے اندر جو ہے وہ منقسم ہو جائے، اس کا ایک حصہ پہلے حصے میں آ رہا ہو، دوسرا حصہ دوسرے حصے میں آ رہا ہو. جی ہاں، یہ عیب اگرچہ یاد رکھیے گا کہ علماء عروض کے ہاں مختلف ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب نہیں بھی ہے، جیسے شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے، لیکن بالعموم جو ہے شعراء کا موقف اور عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عیب ہی سمجھا جاتا ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ عیب ہے. وہ عیب اس لیے ہے کہ اگر آپ اس قسم کے کلام کو پڑھیں، جی ہاں، تو پڑھتے ہوئے تو پھر یہ بالکل بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نامناسب لگتا ہے کہ جب آپ کوئی پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے حصے میں چلا گیا، جیسے بات تو سمجھ میں نہ آئی ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، دوسرا حصہ اگلے حصے میں چلا گیا. تو اس لیے یہ واقعی ایک جو ہے وہ عیب ہی ہے اور اس کو عیب ہی سمجھنا چاہیے. لہذا اگر کوئی صاحب اس میں کلام کہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا کوئی بھی ایسا مرکب کلام میں شامل نہ ہو کہ جو دو حصوں میں منقسم ہو جائے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک مثال دی تھی، میں اسی کو جو ہے وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بلکہ آج ایک اور شعر کے حوالے سے دہرا دیتا ہوں. ہوا ہے یہ اسی طرح سے وہ اقبال کا ہی ایک معروف جو ہے وہ شعر ہے کہ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عموم کیا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجھ کو بتاتا ہوں، یہاں ایک بات ختم ہو گئی، تقدیر عموم کیا ہے، ایک بات ختم ہو گئی. پھر اگلے مصرعے میں شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر، دیکھا شمشیر و ثنا اول، یہاں ایک بات ختم ہو گئی، طاؤس اور باب آخر، یہاں ایک بات ختم ہو گئی. یعنی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ بحر دو مساوی حصوں میں منقسم ہے، اسی طرح سے اس میں کہا گیا اقبال کا یہ کلام بھی دو مساوی حصوں میں منقسم ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جیسے میں نے وہ پہلے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی کہ یا رب تو مجھے باغ جنت میں جگہ دے دے. ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے باغ جنت ایک مرکب ہے لیکن اس کو دو مساوی حصوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو شکست ناروا اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ چینل سے وابستہ رہیں گے، ویڈیوز کو خود بھی دیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور آگے بھی جو ہے چراغ سے چراغ چلاتے رہیں گے، ان کو شیئر کرتے رہیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے اپنی عافیت دیے رکھے، ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.